नमस्कार बंधुगण। आज आम पुणी पखापाखि 20 दिन पर पुणी चाषी समस्या को आपण पाखक नहीं जाऊछु। सारा राज्य रे चाषी कांदुछंती, धान बिकी पारु नाहंती। नवेम्बर मासरू राज्य रे चाषी माने धान अमल कलेनी। नवेम्बर गला, डिसेम्बर गला, जानुआरी शेष हेबाकु बसिला। बंधुगण 3 मास हैला धान अमल करी अखा बस्तारे पुराई खଳାରେ रखिछंती। सेंढ खाई जाउछंती, गाई खाई जाउछंती। धान पॉलिथिन ले रखिछंती सुनार फसल को। लोके कांदुछंती, चाषी कांदुछंती। आमे ऋण करी जो धान फसल अमल करिथिलु ताको सुजिबु केमिति? ऋण बढ़ी जाउछि, सुध बढ़ुछि। आज आमे एक संवेदनशील घटना भद्रक जिला रे कहूछु। सारा भद्रक जिला प्रशासन पूरा स्थाणु पलटि जाइछि। जोगाण विभाग, जिला प्रशासन, जिलापाल हुंतु, अतिरिक्त जिलापाल हुंतु, उपजिलापाल हुंतु किंबा बीडीओ तहसीलदार समस्ते नाचार मिलरंक चापरे चापी हुई जाइछंती जिला प्रशासन। आमे एक कथा कहूछु, प्रति वर्ष डिसेम्बर 20 रु 22 तारीख मध्य धान किणा आरंभ हुए भद्रक जिले रे। 22 रु 25 राइस मिल भद्रक जिलू एवं बाहर जिलू आसंती 20 पाखापाखि 45 राइस मिल भद्रक जिलू धान किणती चाषी ठारू। एवर्ष बन्या होइनी, बात्या होइनी, मरुड़ी होइनी, तथापि मध्य भल फसल अमल करिसंती चाषी माने। 2024-25 रे बंधुगण 35 लाख क्विंटल धान जिला प्रशासन चाषी ठारू किनिला। 81,000 चाषी ठारू। चलित वर्ष पाखापाखि 95,000 चाषी सरकारी पंजीकृत होइछंती। एई 95,000 चाषी पाखापाखि 1 लाख 100 लाख रु 102 लाख क्विंटल धान बिकिबा को लक्ष्य करा जाइथिला। 2024-25 रे 35 लाख क्विंटल, एथर 1 लाख 102 लाख क्विंटल धान अमल जगार जिला प्रशासन 40 लाख क्विंटल धान चाषी ठारू किणु बोली चाषी माने आशा करथिले। किंतु हेउची कोन? 40 लाख दूरर कथा 40 केजी भी किणी पारु नाहंती। आमे एक कथा कहूछु, तथ्य भित्तिक कथा। सारा जिले रे 22 राइस मिल मध्यरु 21 राइस मिल आगुआ अर्थ देई जिला जोगाण निगम पाखरे निज लाइसेंस करिसंती जे चलित वर्ष धान किणिबे। जानुआरी 5 रे धान मंडी उद्घाटित हला। 151 टी मंडी जिला रे, 101 टी हला समवाय समिति आ 50 टी हला स्वयं सहायक गोष्ठी बा महिला मिशन शक्ति गोष्ठी। 151 टी धान मंडी सारा जिला रे खोला जाइछि। 151 टी मध्यरु आमे कहिदेबा को चाहूछु, जतबेले वाद विवाद चारिआडे आंदोलन जागृत हेबाको जाउछि, बाध्य होई शासक दलर किछि एसएचजी ग्रुप 4,280 क्विंटाल मात्र धान किनिचंती खाता पत्र रे। किंतु एते जाए चाषी माने धान देइनांती। मंडी को जो ट्रक किंबा ट्रैक्टर कि टली रे नहीं धान चाषी माने आसुचंती ताको फेरे दउचंती मंडी संपादक। तार कारण बंधुगण 8 केजी ना 9 केजी ना 6 केजी कटनी हबो। गोटे पटे जिलापाल कहउचंती जे कटनी छटनी एथर हबनी। जोगाण मंत्री कहउचंती कटनी छटनी हेबनी, एफएक्यू मानर धान नेबू। बन्या नाही, बात्या नाही कि मरुड़ी नाही, तथापि मध्य भल धान अमल करथिले बी कटनी को प्रशय दबा पाई मिलर माने दाबी करछन्ती एफएक्यू धान आण। उपकूल इलाका रे एफएक्यू धान
ଅମଳ ହୁଏନି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କି ବରଗଡ଼ ନୁହଁ, ପାହାଡ ଏରିଆ, ଏଠି FAQ ମାନ ହେବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ରାଜି, ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି 7 କି 8 କେଜି ଧାନ କାଟ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ କିଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 7-8 ନୁହଁ, ମିଲର ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି 9 କେଜି କାଟିବୁ, କାରଣ 8 କେଜି ହେଉଛି ମିଲରଙ୍କର, 1 କେଜି ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ସମ୍ପାଦକଙ୍କର। ଚାଷୀ ମାନେ ମରିବେ ନା ବଞ୍ଚିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 28ରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ। କେବଳ କୃଷକ ସଂଗଠନ ନୁହନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନ ବସ୍ତା ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 30 ପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରିବ କଣ? ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଧାନ ଆମେ ବିକି ପାରିବୁ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ BDO ଆଉ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ କିଣ। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ ସିନା ଧାନ କିଣା ଯିବ। ମଣ୍ଡି ସମ୍ପାଦକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ, ଆଗର ଏ କଳି ଛିଣ୍ଡାଅ। ଚାଷୀ ମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 8 କେଜି ନା 9 କେଜି ନା 6 କେଜି ନା ବିଲକୁଲ କଟନି ହବନି, ସେ କଥା ଆଗେ କୁହ। ଯଦି FAQ ମାନ ଆସିବ, ଯଦି ନ ହୁଏ FAQ ମାନ ଧାନ ଫେରାଇ ଦେବୁ ତ ଚାଷୀ ମାନେ ଯଦି ଧାନ ଫେରାଇ ନେବେ, 30 ତାରିଖ ପରେ ସାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହବ, ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ ତ ସରକାର ନା ପ୍ରଶାସନ? ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ, ଯେ ଆମେ ସୁନାର ଫସଲକୁ କେତେ ଦିନ ଅମଳ କରିବା ପରେ ଖଳାରେ ରଖିବୁ। ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣ, ଆମ ଲୁହ ତୁମ ଉପରେ ପଡିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଦାବିଷ୍ଟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।